दशकम् 79 रुक्मिणीहरणम्। बलसमेत बलानुगदो भवान् पुरमगाहद भीष्मकमानितः द्विजसुदं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनाम सा। भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुर्नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशाम् तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवा विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुधां परिपूज्य च सादरं मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुधानिरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुजातया विवशिदाखिलराजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्जकृषे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीदितां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृथा भुवि ततो विततो निनदो द्विषाम् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द क्वनु गदः पशुपालयिति क्रुधा कृतरणाय दुभिश्च जिदा नृपाः न तु भवानुदचाल्यत तैरहो पिशुनकैशुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणमागधमाहवे वधमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृदमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमय खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां शूलसन्मुखीम् विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमदे किल वक्रगिरा भवान् वरदनो दधिलोलताम् तदधिकैरथलाळनकौशलैः प्रणयिनीमधिगं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगददां गददान्तिमपाकुरु सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द